Bismillahirrahmanirrahim. The man gladly got on the prince's horse. Surya Singh walked beside him. When they arrived at the city gates, Surya Singh asked the man to get down. The man looked surprised. Why should I get off the horse? He asked. The prince explained explained politely, now that we have reached the city, we shall have to go our different ways. I am staying here and do not want to be late. You may go where you like, was the reply. I am not stopping you, but give me my horse first, said Surya Singh. Your horse? Do you say it is yours? Of course. Do you doubt it? You are taking advantage of a kind man, was the answer. I showed you the way to the city. Now you say my horse is yours. Your horse. Yes, mine, said the man. Before he said Before he could ride away, Surya Singh took hold of the reins of the horse. Let us go to the judge, he said. देखो क्या है यहाँ. जब सूर्या सिंह रास्ते पे चल रहा था तो इसने एक बीमार आदमी को देखा, बीमार जैसा आदमी जो रास्ते पे बैठा हुआ था. सूर्या सिंह ने उसको कहा कि आपको कहाँ जाना है. इसने कहा मुझे भी दिल्ली जाना था, लेकिन बीमार होने की वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच जाऊँगा. तो सूर्या सिंह को इस पर रहम आया. इसने कहा कि चलो आप मेरे घोड़े पे सवार हो जा और मैं पैदल चलूँगा. इस तरह आप भी पहुँचोगे दिल्ली और मैं भी दिल्ली मुझे भी दिल्ली जाना है. तो खुशी से द मैन ग्लैडली गॉट ऑन द हॉर्स, प्रिंसेस हॉर्स. खुशी से ये आदमी उठा, इसने ये घोड़े पे सवार हुआ. सूर्या सिंह वॉकड बिसाइड हिम, और सूर्या सिंह ये पैदल चलने लगा. When they arrived at the city gate, Surya Singh asked the man to get down. जब ये सिटी गेट यानी दिल्ली के नज़दीक पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, तो इसने क्या कहा सूर्या सिंह ने. इसने कहा अब इस आदमी को कि अब आप घोड़े से नीचे उतरिए और अपने रास्ते पे चले जाइए. The man looked surprised. Why should I get off the horse? He asked. इस आदमी ने ऐसी अजीब निगाह इस पर डाली कि आप मुझे क्यों अपने घोड़े से ये कहते हो कि आप नीचे आइए और मैं आपको ये घोड़ा आपके हवाले करूं. The prince explained politely, now that we have reached the city, we shall have to go our different ways. I am staying here and do not want to be late. The prince explained. सूर्या सिंह ने इसको बहुत अदब एहतराम से समझाया कि मतलब ये मेरा घोड़ा है, अब हम यहाँ पहुँचे, आपको अपने रास्ते जाना है और मुझे अपने रास्ते, तो इसलिए आपको मुझे ये वापस देना चाहिए. डू नॉट वांट टू बी लेट. आई एम स्टेइंग हियर एंड डू नॉट वांट टू बी लेट. अब मुझे देर नहीं होना चाहिए. यू मे गो वेयर यू लाइक, was the reply. I am not stopping you, but give me my horse first, said Surya Singh. आदमी ने इसे कहा कि आप जाइए, कहाँ आपको कहाँ जाना है, आपको कौन रोकता है जाने से. सूर्या सिंह ने वापस कहा कि लेकिन मुझे पहले मुझे अपना घोड़ा दीजिए. यानी
ان کے درمیان اب بحث و تمہیس ہونے لگا, بحث و تکرار ہونے لگا. Your horse, do you say it is yours? آدمی نے کہا کہ کیا آپ کا یہ گھوڑا ہے, آپ کا مطلب ہے یہ آپ کا گھوڑا ہے. آف کورس, ڈو یو ڈاؤٹ اٹ؟ سوریا سنگھ نے کہا ہاں بے شک, اس میں کوئی شک ہے کیا؟ یو آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف اے کائنڈ مین واز دا آنسر. آئی شوڈ یو دا وے ٹو دا سٹی گیٹس. ناؤ یو سے مائی ہارس از یورس. تم نے سے آپ مجھے میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. ایک تو میں نے آپ کو سٹی گیٹ یعنی ایک دہلی تک آپ کو راستہ دکھایا, اب آپ مجھے ہی میرے ہی گھوڑے کو آپ مطلب یہ کہنے لگا کہ آپ مجھے میرا یہ آپ کا گھوڑا ہے. کیسی عجیب بات ہے. یور ہارس یس مائن سیڈ دا مین. سوریا سنگھ نے عجیب انداز میں اس سے کہا, اب واپس کہا کیا یہ آپ کا گھوڑا ہے؟ آدمی نے بڑے اطمینان سے کہا یس مائن سیڈ دا مین. بفور ہی could ride away, Surya Singh took hold of the reins of the horse. اس سے پہلے کہ سوریا یہ آدمی چلا جاتا ہے, کہ اپنے گھوڑے کی لگام کو مطلب گھوڑے کو دوڑاتا, سوریا سنگھ نے اس سے پہلے کہ سوریا سنگھ نے اس کی لگام پکڑ لی, گھوڑے کی لگام پکڑ لی. لیٹ us go to the judge, he said. اب سوریا سنگھ نے کہا کہ چلو اب ہم کس کے پاس جائیں گے؟ جج کے پاس جائیں گے اور وہیں ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اب ہم دیکھیں گے فیصلہ کیا ہو جائے گا وہ اگلی ویڈیو میں. شکریہ.